مباشرة على قناتكم الرياضية. Je regrette pour lui, surtout qu'il n'y ait pas eu la télévision comme maintenant, quoi. Parce qu'on aurait parlé beaucoup plus de lui. À Ben Barek, on peut tirer le chapeau parce que grande carrière, grand joueur, mais également élégant dans l'idée et dans les gestes. كي يتكلموا لي اليوم على بيلي وعلى مارادونا وعلى نقول لهم يا ناس ما شفتوش العربي بن مبارك كان يعمل حوايج اللي واحد يستغرب كيفاه يعملهم. Pour moi, Ben Barek, c'est le premier grand joueur français. Et dans les 4 meilleurs de tous les temps, il y est. Ben Barek, Coppa, Platini, Zidane. Je vous demandais de les applaudir tous les deux. Juste Fontaine et l'arbitre Ben Barek. في سن 14 عام مع المرحوم في الرباط. الصحفيين جاو من فرنسا خداو لينا هاد التمارين مع الوالد الله يرحمه، انيسياسيون في الفوتبول، حاولوا شيئا ما نقلدوا المرحوم، وايام دازت وحنا رحمه الله. هو الوالد ديالو توفى الله يرحمه قبل ما يجيو لهنايا للدار البيضاء. هما جاو من تيسين جاو لمراكش، من تما دخلوا مدينه الدار البيضاء. الدري باقي صغير ديك الساعه، سكنوا ديك الساعه في درب الصوفي. درب سي الصوفي حدا لافوار، حدا درب الطاليان درب صبليون، وحده درب المعيزي، وحده بوسبير القديم، وحده درب الحاج بن حمان، وحده على كل حال بوطويل، وداك حدا مدرسه القبه اللي تيقول لا قبت والو، هي قبه مدرسه وفيها قرينا شي ما تيسر على كل حال الدرجه ديال جاد الله تعالى. وكان حي مزيان، وكانوا فيه واحد هذا ديال واحد الفرق الفرقه ديال كره القدم، وهي تيقولوا لافانغارد، ولافانغارد كانت هذيك فرقه المسلمين كلها، وكانت معجزه في 1900 ونقول لك ديك الساعه على كل حال 22 23 انا عندنا 8 سنين 10 سنين تنتفرجوا في هذوك سميتو على كل حال الحق والله سميتو كان معجزه. والدري تيطلع شويه كبر شويه الى اخره مع الدراري الى اخره، تيديوه للمدرسه. الدري ما عندوش مع المدرسه، يعني مولوع باللعب، وسيرتو تبلا بالكره.
نلقاه مع الناس القدام اللي دوزوا في الدنيا شليا. يعني مع مو كانت تتقلب عليه دائما فين في الملاعب وتجري عليه باش يمشي يخدم باش يجيب القوت ديالو. والعلاقه مع الوالده تعرف الوالده الام الله يحسن العوان تتعرف عليه لانه هو الدري الصغير كان خوه كان شويه مجهد معاه عمي كان شويه يعني هو تيبان ليه التربيه اللي كانت عنده في هذيك التشده خصو يكون معاه الصرامه. بلا مبالغه من ديك المسنين 9 سنين كنت انا سميتو وتنعقل على التربيه اللي كانت تربيني امي وكان خويا من امي تنعرف واش كان تيدير المعامله ديالو معايا وكيفاش الا جيت من المدرسه كيفاش الا هذا سميتو الا درت شي حاجه ما مزياناش كيفاش قال لي تضرب البال وتتنبه ليا وقال لي عقلي واحد النهار قلت شوف هذه مري غير مرا بوحدها مرا وتتعامل معها التربيه هذه باغا لنا الخير. هو على هذاك الحال ملي شافوا القضيه ما عطاش في المدرسه بدات يدخلوه الحرف عده حرف هو مع النجار هو مع السباق الى اخره كل خطره يديوه المحل والو. عطاني ربي في دماغه الكره هو الكره خصو يلعب هذيك الكره باي وجه كان ما باغي يخدم ما باغي يقرا الكره وبس يجمع تقيشرات يكركبهم يصوبهم يبدا يجونغلي راسو ديما هو هكاك. وفين ما تيجي معطل تيبقى سميتو عمي حاضيه يجي يقول له حوايجك مسخين كذا هذا كذا هذا سميتو يضربوا تدافع عليه جده ميران بعد ميران. واحد الوقت ولا شويه تيحقد على خوه الاخر تيبغي يربيه والاخر ما عندوش عقله صغير خصو هو غير اللعب وفين بان ليه في هذيك الكره اللي تيبان ليه ما يديرش. Aujourd'hui, on dirait que c'est un footballeur de rue, Ben Barek, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a développé ses qualités et son talent comme ça, de façon spontanée, sans aucun carcan. Et beaucoup de footballeurs doués de cette époque-là sont devenus comme lui des artistes du ballon, comme peut-être il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. C'était le cas de Pelé, c'était le cas d'Andrade,
à qui il a été comparé. Andrade, c'était le très grand joueur uruguayen des années 20. هذيك الكرة حافيان وعجبة. الإحساس ديال الإنسان بحيث الحس اللي عطانا الله بالذكاء ديال ربي تتحس بحاجة بيدك حافيان بالكرة عجيبة. تما تعلمت. واحد الوقت وليت تلعب مع الدراري تنقول لهم لا انا ناخذ جول وريال وانتم لعبوا بسبعه بكم. تلعبوا سبعه بهم تنجي نعاود لا ريال وناخذ الكره ونمشي نماركيو ونغلبهم 7-1 8-1 10. التعليم ليا بلا ما نشعر. يخرج للساحه يتلاقى مع الدراري تيقول لهم شويه ولا تيقول لهم 3 يلعبوا كونتري انا 4 يلعبوا ضدي انا. يعني ولا الدري ولاو طايعين رجليه مع الممارسه ومع هذاك الدوام ولا تيبرع في هذيك الكره. هو انسان عصامي طبيعه الحال. هذاك الحب في هذيك الكره جعلته بالله هو تيبقى يجتهد فيها يوم على يوم. كل نهار يخترع حاجه تيجيب هذيك التقيشره وهذوك الكويرات تيبقى يجي من الساعه عندنا من جيت لابيسين وهو تيجونغلي حتى الدار. جل الاوقات ديالو تيقضيها في الملاعب اللي قربة للميناء. علاش؟ لأن كرة القدم ما كانتش في المغرب. باش دخلت كرة القدم المغرب بواسطة الميناء. الناس الأجانب اللي تيجيو تيمشي يلعب معهم. كاين ديك الساعة كاين أجانب كاين مغاربة ديك الساعة كاين سيرتو كانوا لي اسبانيول يعني كانوا تيلعبوا بعضياتهم وهو تيحاول ديك الكرة عنده هو أكثر من الناس الآخرين. اللعب ديالو هو ديما زايد لأن الكرة من الصباح حتى الليل. Quand il était petit, il y avait des équipes, et de bonnes équipes, qui venaient jouer des matchs amicaux au Maroc, et il était comme un fou à ce moment-là. Et je sais qu'il a vu jouer Mathias Sindelar quand il était jeune. Et Mathias Sindelar, c'était le Mozart du football, c'était, comme Ben Barek d'ailleurs, c'était un joueur qui n'est pas suffisamment passé à la postérité. Mais il n'y avait pas la télévision. كان هذاك اللاعب قد يذكروا حتى الاواخر ديالو فين ما تيكون شي مجمع دابا كروي تيتذكروا فيه تيجبدوا ليهم لان هذا كان واحد الفيرتيوز. هذاك سينديلار راه كان شي حاجه. هو عندك هو سينديلار واحد تيقولوا هيدغوتي هذو كانوا كان يعني خدا منهم الكثير. من بعد اللي سميتو كنا في درب سي الصوفي ولا ساكنين درب حاج محمد. درب حاج محمد درب المعيزي. درب المعيزي انتقلنا لدرب المدينه الفوق ديال سميت درب السلطان درب اليهودي. ولات عندي ديك 17 غادي في 17 18. واحد الوقت طاحت فكره باش داروا فريق ولكن هذاك الفريق ديال الوطن تكون غير من العرب. الدراري العرب داروا يعني فيها غريزه وطنيه وميم طون داروا فرقه ولاو تيلعبوا بعضياتهم تماك مع الاحياء. فرقه الوطن المسلمين اللي كان الله يرحم حميدو الشعار البيضاء هو كان رئيس عليها وكان سي محمد دياب بنتي الله يجازيه بخير تيرشد الدراري وتيربي هنا الى اخره. وكان فيهم واحد النغزه وطنيه ضرهم الحال يشوفوا الناس الدراري المسلمين يلعبوا مع الاوروباويين. هذاك التاريخ 30 31 الله يرحم على كل لعب عليه. وفعلا ولا تنديروا فروق ولا تلعبوا مع المغرب الرباطي تلعبوا مع الدراري ديال فاس تنمشي لعندهم تنجلسوا يومين 3 ايام تيفرحوا بنا تيجوا عندنا كذلك تلعبوا على كل حال مع سلاويين على كل حال تنسميتو. وصارت واحد الوقت ولينا تعرفنا. حينما تعرفنا كاين فلان في كذا كاين فلان جا واحد السيد تيلعب معنا اسمه عبد الرحمن الكحل كان كبر من الوالد بكثير بان ليه عنده مؤهلات وعنده ما يدار في رجليه. قال لي واش تبغي تجي تلعب مع فريق ليديال
يعني لقى هذاك الفكره استحسنها وقال لي سيدي ما كاين حتى شي مشكل. لا مشينا اللي ديال 19 ماي 33 34 لعبت معاهم عامين، وهذاك العام الاول جاب الله اتصال لعبوني في السيليكسيون دي ماروك او زاد هذا الكذوب. إلا ايتي سيليكسيوني في الفرقه ديال لا ليغ، ما كانش ايكيب من فرقه لا ليغ، مشاو لعبوا في وهران. إلا ايتي شوانزي يلاه بان الوجود، خسروا 1-0 في وهران، ولكن ديما هو طالع. واحد النهار لعبنا مع الياسام الصباح كيبر ريزيرف، غلبناهم 2-0 ماركيتهم ب2. الياسام عسو عليا قال لي كذا من كذا، قلت له ما كاين باس، قال لي كون، قلت له مكون. 36 37 اولاد الهم اودي ربي لا بغى لك الخير. ils ont envoyé la mutation permutation ما بيناتهم الرخصه والانتقال. نهار 31 ما بقاش عندهم كيفاش يعتقوا الروح. ما بقاش عندهم كيفاش الوقت. قال لي الله يربيك، قال لي قلت له من الخدمه الياسر، قال لي واخا. اول مره غادي يخدم السي العربي كوم بومبيست، ماشي ديال ليسانس، تيصوب لي بومب ديسونس بحال تكنيسيان ولا شي حاجه، وعنده 20 فرانك في النهار، وكل فرانك يا فرانك، سي با لي فرانك ماتنا 20 فرون النهار. لا فامي بن مبارك راهي لي سوفي. اللي جابوه يلعب هنا الياسم هو الاوروبيين، عنده جميع المزايا ديال اللاعب، يعني لا جسديا الى اخره، كان كوستو صحيح، كله ميسكل شفتيه. فعلا كان تيدير مجموعه الرياضات، لان كان بعدا تيعمل لا كورس بي السباق، وكان تيعمل السيكليزم، وتيعمل الباسكيت، لان الباسكيت كان عنده ليسونس اوفيسيال مع الوداد، تيلعبوا له ديمونش ماتان تيلعب مع الوداد. وعاد سيدي وعمل لا بوكس. واحد الوقت تيقولوا بلا هذا السيد سبورتيف كومبلي. تيبدا بنص ساعه قبل التمرين ديال الفريق، نص ساعه الاولانيه، من بعد تيشارك مع الفريق الحصه الكامله، ما يقرب على ساعتين ديال الجري وديال جامع التكوين وكل شيء. ومن بعد الفريق تيسالي وتيخرج من الميدان، هو تيبقى نص ساعه. السيد كان كيتدرب ماشي غير باش يلعب الكره، ولكن كان كيجري وكيمشي للبحر وكيدخل الموج وتيعوم هذا الى اخره، بمعنى ان هو اللاعب المثالي بالنسبه للتدريب. ربما داكشي اللي كيدار اليوم كان كيديره هو بوسائل عتيقه، ولكن كان واعي كل واعي بان اللاعب المحترف هو الذي يخص كل الوقت ديالو، وكان عنده لا بالنسبه للاكل ولا بالنسبه لكل شيء، كان عنده نظام ديالو ديال لاتليت. استاد مونيسيبال في الدار البيضاء تيتسمى دليل الغرب. كان تسمى استاد مونيسيبال دليل الغرب. تما لعبت مباراة بين الفريق الثاني الفرنسي وبين النخبة المغربية. كان جا معاهم باك وجا معاهم كورتوا وجا معاهم لوران وجاو على كل حال واحد العدد اللاعبين ممتازين اللي لعب ضدهم من بعد. لعبنا ب 37 11 ابريل 37 وغلبناهم ب 4-2.
جا واحد الصبي اسمه جايس كنازي عنده شي ارتيكلات ديالو هو على كل حال. جايس كنازي قال لي العربي، قلت له نعم. قال لي تمشي لفرنسا؟ قلت له شحال نمشي ندير لفرنسا؟ قلت له انا تربح مزيان هنا. قال لي شحال تربح؟ 4 ديال النهار. 37 في النهار كانت مزيانه. قال لي تي مالات، قال لي انت مريض. قلت له علاش؟ قال لي عطاك الله في رجلك ما تقضي حاجه للمستقبل ديالك. C'était un très grand journaliste national. Et à l'époque, bon, il n'y avait pas la télévision comme maintenant, on ne pouvait pas voir les exploits d'un joueur. Et donc on était obligé de se baser sur les dires des journalistes. Et lui, il était tellement enthousiaste quand il a vu ce joueur. Ben voilà, Jean Eskenazi, il a dû voilà, repérer Ben Barek et lui conseiller très fortement l'Olympique de Marseille de s'intéresser à ce joueur-là. N'oublions pas que Mario Zatelli avait joué à l'US marocaine et il avait joué en sélection du Maroc avec Ben Barek. Donc, bon, je veux bien. L'homme à l'œillet, on l'appelait Eskenazi. Il avait toujours un œillet à la boutonnière. Bon, il s'est attribué cette paternité d'avoir découvert Ben Barek. Mais bon, déjà, il découvert, il était quand même déjà en sélection du Maroc. Donc, il y en a d'autres avant lui qui l'avaient repéré. Comme c'est un port de commerce, Marseille, donc il y avait beaucoup de Marseillais, donc qui étaient fous de l'OM comme maintenant d'ailleurs, et qui commerçaient avec le Maroc. Et donc il y avait des gens qui étaient sur place et qui, dès qu'ils voyaient un joueur, les repéraient vers les clubs français. Donc c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs Nord-Africains qui sont venus à Marseille, notamment des Marocains. Et donc il a été signalé dès l'année 1937 aux dirigeants de l'Olympique de Marseille, qui se sont déplacés pour le voir et lui faire une proposition d'embauche. راسك لا يفوز بيك القمانية Zatelli et Zenhofer, Joseph Zenhofer, qui était un Hongrois, qui était l'entraîneur de l'OM après avoir été un grand joueur de l'OM. Et ils sont venus négocier avec le frère de l'arbitre. عمي كان شويه قاري شي حاجه وكان تيعمل بحال الا بغيتي تقول سكرتير ديال واحد لافوكا متر فيلمان يعني عنده داكشي مضبوط. زاتيلي جا واستدعى الوالد وجلس له مشاو لواحد الريستو قهوه وجا عمي وجلسوا بداو تيتذكروا على المسائل الماديه كيفاش اش غادي تعطيو لهذا السيد اش غادي ديروا معاه على شحال من مده. كان درتي المفاوضات ديالو مع فرنسا جا عندنا الرباط تشاشر معايا قلت له ويلي قال لي انت نتفاوض هما طالبين لي عاطيني خدا وانا قلت له قال لي ما نتحركش لان راسن كيف باغي جاو شجعوه ملي هذاك اسكينازي عمل هذاك الارتيكل خرج على الحدود ديالنا. راه فرق اخرين كانوا فرق اخرين كمونبوليي كاليس كانجير سمعوا بهذا الفيرتيوز اللي تيقولوا هذا المغربي ولات كاينه محاولات ولو كانت من تحتها لان عارفين مارسي تتسنى الغفله. عند المخشفه شكون هما المخشفه. L'OM offrait, je crois, 20 000 francs à la signature et 1 500 francs par mois. Et lui, il a dit non, ça va pas, il faut 30 000 à la signature et 2 500 par mois. Et on en est resté là. Et l'OM aurait pu faire une grosse bêtise parce que d'autres clubs auraient pu surenchérir
Mais Larbi restait un an de plus à l'US marocaine. سنه فاش اللي عاود جدد يعني باش لعب عاوتاني مع الياسام فاش فشلت هذيك المفاوضات مع الاولمبيك داو فيها لا كوب ستيغ مع الياسام داو فيها هذيك لا كوب وداو الشامبيون في هذاك العام والى ما خفت نكذب سالا دوزيام بيتور في هذيك السنه نيت. دار العام كان عندهم واحد اللعيبه اسمه سيبريني ترانزيتر هنايا حدا السينما ريال حدا السينما لامبير. نعم. شارع لا يا خوت ما علينا كانوا يقولوا ديك الساعه ما علينا. قال لي كذا ما كذا على كل حال. قال لي مودي راه هاد مات زياد راه زيان خذوه راه زيان. جاو العام اللي من بعدو اخر ديال 38 قال لك قلت لهم 7000 ريال 700 ريال. قلت لهم بغيتو ما بغيتوش الله يعينكم. وقلت لهم هدا تحطوهم هنا. فعلا داك الثمن حطوهم عند سميت البوكادو قبل خدام خويا معاه متر بالمال شارع محسوب بوليوري قال لي حدا باطا تما ديال ديك الساعه كان اخينا هنا في الدار البيضاء. وعلى كل حال عطاو داك الثمن بالشهاده وسينات الكونترا دا قلنا ما كاين باس. نهار فين غادي يمشي فرنسا وركب في الباخره ديال الجيني من الدار البيضاء ودعتو تما ومشى لولمبيك مارسيل ولولمبيك مارسيل دايرين العشاء في كل محل على شكل سميتها كاسين كوري يخطفوا بومبارك. Et à la Juliette, ils ont fait faire sortir par la cale et partir avec une voiture pour qu'il aille. Et ils l'ont mis loin de Marseille, loin du centre de Marseille. C'était de l'autre côté de Marseille, d'ici à 8-9 km, mais pas tellement loin du stade Vélodrome où il y avait les entraînements. Il arrive en pleine période de ce qu'on a appelé les réformes frauduleuses, les fausses réformes. C'est-à-dire qu'à Marseille, vous savez, c'est un peu comme Naples, il y a parfois des gens qui transgressent la loi, et même souvent. Et il y avait des gens qui avaient monté un système pour faire réformer les jeunes gens. C'est-à-dire qu'au lieu de faire leur service militaire, ils donnaient X milliers de francs et ils étaient exemptés. Bon. Et l'affaire éclate à ce moment-là, parce qu'il y avait des sportifs, il y avait 3 joueurs de l'OM impliqués là-dedans, mais en fait, ça touchait des centaines de personnes. Et c'était un scandale énorme. On a perdu Bastien, on a perdu, tant pis, Bastien c'était un défenseur surtout. On a perdu Zatelli qui est parti au Racing à la place de Bastien. Ben Boali qui était un arrière, un très bon arrière d'Algérie, qui a été international en équipe de France. Si Bastien a été international en équipe de France, en 37-38, et la Coupe du Monde ils ont fait. مارسيل اختاروها فاصون داروا عطاوها ان بوست دافون سونتر ولكني هذاك لونترينير تيشوف هذاك داكشي اللي كان تيتسنى منه تيشوفو في لعبو راه ماشي ان ماركور دو بوت. Il n'y avait plus d'avant-centre à l'Olympique de Marseille. Mario Zatelli avait quitté le club. Et donc il fallait trouver un avant-centre. Il n'y a aucun joueur de l'effectif qui voulait jouer avant-centre, parce que c'est un poste un peu particulier avant-centre sur lequel on a toujours un joueur sur le dos pendant tout le match. Et Ben Barek était plutôt un joueur style meneur de jeu, qui était pas fait pour être toujours au contact d'un stopper ou d'un arrière central, ou voilà, comme on disait à l'époque. Il y avait de grands attaquants. Il y avait Kohut, il y avait Zermani, il y avait Aznar, il y avait Hess, un Allemand. Et il n'y avait plus d'avant-centre type. Et Aznar ne voulait pas jouer avant-centre de France. Donc il avait personnellement demandé à Larbi, il lui avait dit « Rends-moi service, joue avant-centre ». Et puis l'entraîneur Eisenhofer voulait le faire jouer avant-centre. Et lui disait « Mais c'est pas mon poste,
Il a joué quelques matchs avant-centre, puis après, avant que ce soit Emmanuel Aznar, qui était aussi un Nord-Africain, qui lui était depuis quelques années à l'OM, mais qui était plutôt un inter, c'est-à-dire aussi un meneur de jeu, et qui accepte d'occuper ce poste, et ça a été une énorme réussite. Mais c'est vrai que pendant quelques matchs, chaque match, l'avant-centre tournait, quoi. C'était jamais le même joueur qui jouait avant-centre. Et Ben Barek s'y est collé. Il faut se souvenir que le premier match du championnat, le 4 septembre 1938, ils reçoivent le Racing de Paris, qui a plein de vedettes, Dupuis, Jasseron, Iden, le fameux gardien de but. Première minute du premier match en France, théoriquement à 21 ans, en fait il avait 24, et il fait une passe décisive. Et dans ce match-là, il marque 2 buts. Et l'OM écrase, on peut le dire, c'était le PSG de l'époque, hein, ou le Barça de l'époque, c'était le Racing qui avait monté une très grosse équipe et qui prend 5-2 dès le premier match. Et là, il y a cette anecdote de Gusti Jordan, vous savez, qui était un Autrichien naturalisé français, qui jouait en équipe de France, et qui, en sortant du terrain, le serré, dit à l'arbitre, dont il ne savait pas que 2 mois plus tard, il serait son équipier en équipe de France. Il lui dit, c'est pas croyable, vous jouez comme des chèvres et vous gagnez. Et l'arbitre lui aurait répondu, alors est-ce que c'est, bon, on ne saura jamais, mais il aurait répondu, mais oui, mais on est des chèvres spéciales à qui on a appris à marquer des buts. Il a marqué les esprits tout de suite à l'OM, Ben Barek, avec ce premier match étincelant contre le Racing, et puis tout l'automne, il a marqué des buts, il a été tout de suite très influent sur le jeu. C'est surtout ça, hein. Ce n'est pas tellement ses statistiques comme on dit maintenant, c'est qu'il a pris le jeu de l'OM à son compte. Les meilleurs hommes sur le terrain sont d'une part Novicki et Bourbot, et d'autre part Vasconcelos et Ben Barek, véritable révélation de cette saison. Il a fait une saison éblouissante en 38-39. C'est le seul joueur de l'effectif à jouer les 30 matchs du championnat cette année-là. Alors qu'il débute, hein, et il débute dans une grande équipe, parce que Marseille, en 37, est champion de France, et en 38, gagne la Coupe de France. Donc il n'arrive pas dans une équipe de milieu de tableau. ملي مشى من هنا تيقول الاصدقاء ديالو المعرفه ديالو وقال لنا فيما بعد حنا قال لهم انا ان شاء الله بحول الله غادي نقولها لكم من هنا غادي نلعب في الفريق الوطني الفرنسي. Donc être sélectionné en équipe de France à l'époque c'était extrêmement difficile, surtout quand on n'était pas parisien, quand on ne jouait pas dans un club parisien. Parce que les sélectionneurs n'étant qu'à Paris, les moyens de communication très restreints, les moyens de transport également très restreints, donc les joueurs qui jouaient à Paris avaient un avantage énorme pour être sélectionnés en équipe de France. Puis bon, on disait qu'il y avait un peu d'ostracisme, que les Parisiens n'aimaient pas les Marseillais, mais c'est un fait patent que avant-guerre, et même après-guerre, un joueur comme Roger Scotti, qui était un joueur très très fort, il n'a eu que 2 sélections en équipe de France. Donc les joueurs marseillais n'ont jamais été très en cours auprès des sélectionneurs. Mais dès qu'ils étaient mutés à Paris, par exemple s'ils signaient au Racing, alors là, c'était autre chose, ils devenaient internationaux à part entière. Le 11 novembre, donc 2 mois après ses débuts en championnat de France, l'OM recevait 7, le FC 7 qui était l'autre grande équipe de l'époque. Gros derby, gros match et grosse tension déjà. Et là, on est donc le 11 novembre 1938, et là, le président du FC 7, Georges Bayrou, décide de poser une réserve en disant vous avez un joueur, en disant à Marseille, vous avez un joueur qui n'est pas français. Georges Bayrou, le président du FC 7, qui évidemment, c'était une sorte de Jean-Michel Aulas avant l'heure, et il défendait les intérêts de son club, et il disait oui, mais Ben Barek, quand même, il est marocain, il n'a pas fait son service militaire, est-ce qu'on pourrait l'appeler en équipe de France? Ben Barek joue le match, pas de problème, et Ben Barek surtout, parce que cette question a été posée, et à mon sens, j'en ai pas la preuve, mais ça a dû accélérer la décision du comité de sélection, Gaston Barraud et voilà, oui, c'était Gaston Barraud qui était le premier sélectionneur unique de l'équipe de France à l'époque. Ça a accéléré son envie de le faire venir et de ne pas passer à côté de cette pépite
S'il n'y avait pas eu cette réserve de Georges Bayrou, le président du FC 7, peut-être que Ben Barek aurait attendu encore un petit peu avant de jouer en équipe de France. Et puis vous savez, là on est à l'automne 38, il y a eu la Coupe du Monde qui s'est déroulée en France en 38, qui a été gagnée par l'Italie. Et puis ce 4 décembre-là, c'est le premier match d'après Coupe du Monde des Bleus, et c'est en Italie. Double champion du monde, 34-38, qui reçoit l'équipe de France à Naples dans une ambiance, semble-t-il, hallucinante. C'est dans une période très tendue puisque l'Italie était plutôt pro-allemande et bon, même s'il n'y avait pas eu encore la guerre, mais c'était un contexte, comme vous l'avez dit, politique très tendu. L'Italie de l'époque est un peu raciste aussi, hein, et il ne faut pas oublier que Ben Barek est le deuxième joueur noir à jouer en équipe de France, le premier étant Raoul Diagne, qui jouait aussi contre l'Italie. Et c'était un phénomène assez récent, même en France. Mais en Italie, ils ont été encore plus sifflés que les autres. Le 11 français, en culotte blanche, rencontre l'équipe d'Italie. La Squadra Azzurra, qui remporta l'été dernier la Coupe du Monde, affirme dès le début une nette supériorité sur les Français, handicapés par la partialité et l'incompréhension dont fait preuve le public napolitain. Ben Barek a fait un superbe match, malgré la défaite de l'équipe de France 1-0, mais c'était un triomphe. Perdre seulement 1-0 à Naples contre l'équipe de Piola, c'était formidable. الوغ الماتش الثاني مورا هذا كانت عندهم لابولون دخلوها عندهم لا فرنسا لعبوا في باريس هذاك الشيء اللي دار لهم السي العربي مبارك عطيه صوره. Devant 40 000 spectateurs, l'équipe de France rencontre pour la première fois l'équipe de Pologne. Mais à la 16e minute, Vénante marque le premier but sur passe de Ben Barek. À la reprise, sur le sol devenu très boueux, les Français continuent leurs attaques. C'est sûr qu'il avait encore survolé les débats. Ça avait été le meilleur joueur français. Bon, c'était contre une équipe moins réputée que l'Italie, mais et puis c'était en France, donc dans un contexte qui lui allait sans doute mieux. Mais oui, ça a été le meilleur joueur de l'équipe de France. Oui, il fait marquer tous les buts et il en offre à Mario Zatelli d'ailleurs. C'est la seule sélection de Mario et qui a marqué un but pour sa seule sélection. Voilà. Et Mario m'a toujours dit, c'est un but qu'il m'a offert. Il a dribblé 2 ou 3 types, il a centré, j'avais plus qu'à pousser la balle au fond, quoi. Il a donné des buts et surtout il a posé sa patte sur l'équipe de France. 4-0 contre la Pologne qui était une bonne équipe hein, à cette époque-là. Alors ce match, il est le véritable baptême de Ben Barek, je pense. C'est-à-dire qu'à partir de ce France-Pologne, 4-0, c'était plus la même dimension, plus le même rayonnement, plus les mêmes choses. Alors قلنا مورا الماتش لا بولون يا لو ماتش لا هونغري داروا 2-2 وفي هذوك الجوج ديال لي فرونسي السي العربي مبارك سجل الاصابه هذا هو في الرصيد الاولاني ديالو. بطبيعه الحال ديك الساعه راه ولا نجم ولا ضروري يكون في الفريق الفرنسي ولا عنده وجود هو حس بها وعارفها وعنده وجود. ديك الساعه الصحف راه تدوي يعني حس براسو بالله يعني ولا انسان ضروري يكون في الفريق في هذاك الوقت. Marseille, le dernier match de la saison. بقاو à égalité مع 7. المهم ما غاديش لو ديرني ماتش ما غاديش يلعبوا كل وحده غتلعب مع فرقه.
C'était extraordinaire parce que c'était même nombre de points, même nombre de victoires, de nuls, de défaites. Il y avait un but qui séparait les deux équipes, 7 et l'OM. 7 recevait le Racing et l'OM jouait à Strasbourg. Et bon, ça n'engage que moi, j'ai peut-être l'esprit mal tourné, mais tout le monde dit que ce jour-là, le gardien Inden du Racing à 7, il a encaissé 5 buts, 5-0, dont certains étaient quand même arrêtables. Et je pense que le Racing a voulu se venger du premier match, du 5-2, le fameux 5-2 dont on a parlé tout à l'heure. Et à mon avis, ils ont laissé filer, quoi. Ils n'ont pas vendu le match, mais ils ont laissé filer pour que l'OM ne soit pas champion. Ça, vous savez, c'est difficile à dire. C'est comme maintenant, on voit des résultats un peu bizarres en fin de saison. Chaque année, dans chaque championnat, on voit des résultats. C'est dû à la motivation des équipes. 7, par exemple, devait gagner pour être champion de France. L'Olympique de Marseille devait gagner aussi pour être champion de France. Les deux équipes, ça se joue au goal average. Donc, c'est difficile de dire qu'il y a eu des arrangements ou des choses comme ça, surtout des années après. À mon avis, c'est plus une question de motivation. Et bon, c'est sûr que Ben Barek en a voulu à ses coéquipiers, dont un a été expulsé. Donc, parce que lui, il avait l'ambition pour l'équipe, mais aussi la sienne, quoi. Il voulait à tout prix ce titre. Il avait été éblouissant toute la saison. De surcroît, pour ne pas avoir de regrets, l'OM a perdu à Strasbourg. Un match très houleux, comme il y en avait souvent entre Strasbourg et l'OM, avec l'expulsion de Patron, donc il joue à 10, et en plus Gonzalez qui marque contre son camp. غادي تجي الحرب العالميه الثانيه هو غادي يهود في حالته بور بروند ان كونجي ديالو في المغرب. Il était retourné au Maroc avec l'accord de l'OM. Il ne pouvait plus employer puisqu'il n'y avait plus de championnat professionnel en France. Et il jouait à l'US marocaine. دا معاها 4 ديال لي تيتر دو شامبيونا دو سمو ودا معاهم 42 دا شامبيونا دو ماروك ودا en 42 le titre de champion d'Afrique du Nord. شطبوا كل شيء يعني ولات هذيك يعني الفتره يعني الياسر المراه ولا كل شيء ديالها. مربي مبارك ولا تيلعب مع الفريق الوطني المغربي. واحد لا سيليكسيون لعبوا ضد لا فرنسا. المغرب منهزم بواحد. جا واحد الكورنير تنشوفوا العربي بن باك اللي مشى عند الصقدة. وين ذاك الساعة وقف أنا والبيكسي يقول الله يرحمه. كان مشى البرمي بوطو هكاك ورجع، ولكن هذاك اللي غيضرب الكرة غيضربها في البرمي بوطو فين كان العربي مبارك. خرجها ليه ديريكتومون جا اجدا مشى بلوكور ديالو ضربها بلو بي غوش. الجول زاسرون خرج من لي بوا تيجري حسبنا غادي يضرب العربي وتسيب عليه طاح بجوج في هذه من الذكريات الخالدة. الحرب العالمية سالت مبارك خصو يرجع يلعب في أوروبا. أما المارسي المهم في هذاك الوقت جا هيلينو هيريرا مدرب ديال ستاد فرنسي. سيتي ان جوور ان ماروكان فرونسي كان تيلعب في الروش نوار، كان تيلعب في لا لين ديفونس اريير دروا ولا ديميسون. المهم محدود في كورتو، ولكني في داكشي ديال الكورة راه بحال داكشي د مورينيو. En fait, il appartenait toujours à l'OM, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le contrat à temps. Ça, c'est après les années 70. Donc, un joueur, quand il était sous contrat dans un club, ben, il était à vie, à moins qu'un autre club vienne, paye pour pouvoir
lui offrir une licence à son tour. Le Stade français, et on est en 1945, monte une équipe de millionnaires. Voilà, un projet, de l'argent, et on recrute des joueurs de renom de l'époque, des Domingo, des Luciano, des joueurs qui comptent. Et le Stade français fait une proposition à ce moment-là à Ben Barek. Je crois savoir que l'OM aussi, c'est Jean Robin qui était le président de l'OM à l'époque, a fait lui aussi une proposition pour dire on continue, tu es ici, tu es chez nous, voilà ce qu'on te propose. L'OM lui propose 50 000 francs de prime à la signature, ce qui est déjà beaucoup pour un joueur qui appartient déjà au club. Lui dit je veux 500 000, 10 fois plus. Je pense qu'il a fait jouer la concurrence. Et Jean Robin a été obligé de le lâcher à l'époque pour 175 000 francs, qui était pas mal d'argent. Mais il a préféré récupérer l'argent d'un transfert plutôt que d'avoir un joueur avec un salaire monumental qui aurait sans doute plombé ses comptes. Suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent. مشى الستاد الفرنسي أول ماتش ديالو غادي يلعبوا مع أنجي. Ben Barek, la perle noire du football, a-t-il été payé 1 million à l'Olympique de Marseille? Et surtout, vaut-il cette somme? ربحوها ب4-2. هو شي زيد جوج إصابات. ولكن فين كان الربح هو لو بوبليك. داروا واحد اسمه نقول لك داكشي ديال الفلوس يدخلوا لا تصور. Un nombreux public admire la virtuosité de l'idole retrouvée. Et voici une passe courte modèle du genre. Le partenaire recentre et c'est un shoot magnifique. Premier résultat de cette exhibition, 400 000 francs de recettes au lieu des 40 000 habituels. À l'époque, les recettes des clubs étaient constituées uniquement par l'apport du public. Donc entre un match où il y a 10 000 spectateurs et un match où il y a 15 000 spectateurs, il y avait une différence énorme. En somme, le public paraît en avoir eu pour son argent, le Stade français aussi. Quant à Ben Barek, il connaît les joies du triomphe. مع الستاد الفرنسي لعب معها 3 سيزون. لا بروميير سيزون كانوا في دوزيام ديفيزيون. لعبوا بداك الشيء طلعوا ولاو بروميير ديفيزيون. كانوا في لا بروميير تيشدوا اما دخلوا الاخر ديما رابحين هما. يعني زافي فورت ايكيب. طلعوا لا بروميير ديفيزيون ولكن تما تلقى tous les ténors là qui la première division. Non, puis il avait sûrement envie, parce que voilà, il avait perdu 6 ans de sa carrière au meilleur moment. Donc il avait sûrement très faim, pas beaucoup de temps à perdre, et puis c'était la 2e division. La perle noire, qui connut sa première sélection lors du dernier France-Italie, voici 10 ans, a trouvé en compagnie de Jonquet un entraîneur bénévole. مع ستاد فرنسي 2e division. ومالغري ça راعيتو عليه يلعب في l'équipe nationale. C'est une équipe qui était en reconstruction. Hein. Évidemment, toutes les stars de l'avant-guerre qui étaient trop vieux, il n'y avait plus Dilorto, il n'y avait plus Delfour, il n'y avait plus Matler, il n'y avait plus les stars d'avant-guerre. Donc on se reconstruit et on cherche un leader technique, on cherche
un joueur ou deux qui puisse animer l'attaque. Et à ce moment-là, tout le monde sait que Ben Barek peut être cet homme-là, qu'il a les qualités pour être cet homme-là, et qu'il a, pas l'expérience, mais en tout cas l'âge, la maturité. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية والاتحاد المغربي للاعبين المحترفين ينظمون ليلة النجوم ليلة الاحتفاء بنجوم الموسم السالف، أندية، حكام، لاعبون ولاعبات. الليلة ستكون مناسبة أيضا لتكريم أسماء قدمت للكرة المغربية الشيء الكثير. ليلة النجوم مباشرة على قناتكم قناة الرياضية يوم الاثنين ابتداء من الساعة 9 مساء. مجلة فنون الحرب فايت سبيريت كل جمعة على الساعة 10:30 ليلا على الرياضية. عملية إنارة، عملية منظمها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باش يسهل على المواطنين شراء بولات اقتصادية من جودة عالية ومحترمة لجميع المعايير الدولية للسلامة وحماية البيئة، وغير ب 18 درهم. دوري سيلفر كاب للريغبي مباشرة على قناة الرياضية. منتخب بوتسوانا يواجه نظيره الإيفواري، والمنتخب المغربي يلاقي منتخب مدغشقر. مباراتان تشاهدونهما على التوالي الأربعاء ابتداء من الساعة 4 عصرا مباشرة على قناتكم الرياضية. admire la virtuosité de l'idole retrouvée. Et voici une passe courte modèle du genre. Le partenaire recentre et c'est un shoot magnifique. Premier résultat de cette exhibition, 400 000 francs de recettes au lieu des 40 000 habituels. مع ستاد فرونسي دوزيام ديفيزيون ومالغري سا راعيتو عليه يلعب في l'équipe nationale. C'est une équipe qui était en reconstruction. Hein. Évidemment, toutes les stars de l'avant-guerre qui étaient trop vieux, il n'y avait plus Dilorto, il n'y avait plus Delfour, il n'y avait plus Macler, il n'y avait plus les stars d'avant-guerre. Donc on se reconstruit et on cherche un leader technique, on cherche un joueur ou deux qui puissent animer l'attaque. Et à ce moment-là, tout le monde sait que Ben Barek peut être cet homme-là, qu'il a les qualités pour être cet homme-là.
لعبوا جوج مقابلات في 45. في 46 عيطوا عليه 4 المرات، 4 المقابلات، منهم وحده غادي يسجل فيها ضد النمسا. C'était une époque où l'équipe de France n'était pas encore une grande équipe, mais il y avait des prémices et il y avait des coups. L'équipe de France faisait des coups. Il y a eu 4 matchs d'affilée, 4 victoires d'affilée en 1947. Bah, voilà, c'était des choses qui n'arrivaient pas à l'époque. Ben Barek a de nouveau la balle. Shoot, box, bon journée, shoot, et c'est le premier but pour la France. 47 لعب جوج مقابلات، بجوجهم للبرتغال، وحده في مارس، ومن بعد قالوا مبارك بدا تيعيا ما ينا با دوني اسمو، ما بقاش عيطوا عليه. Les sélectionneurs de l'époque, Gaston Barraud et Gabriel Hano, l'avaient laissé un peu de côté. Ils disaient qu'il driblait trop, qu'il n'était pas assez collectif, etc. Je crois qu'au départ, fin 45, quand Gabriel Hano, qui est devenu l'homme fort de l'équipe de France, sélectionne Ben Barek, tout va très bien entre eux. Il lui fait une grande confiance. Ses déclarations montrent qu'il en dit beaucoup de bien, qu'il mise sur lui. Et puis, même si Ben Barek reste dans l'équipe, on voit de moins en moins Gabriel Hano lui faire des compliments, en tout cas dans la presse. Et j'ai l'impression qu'il y a eu pas un divorce, mais un petit conflit entre eux. كان تيتاكيني بزاف ديال المرات، ما تيقول لك ما تيناسبوش اللعب ديالو، وهو بيرسونيل. كانت انتقادات كثيره من طرف غابرييل هانو، حتى لواحد الدرجه واحد الوقت الوالد ما بقاش تيحمل فيه الشعر هذا غابرييل هانو. هو كرون جورناليست، ماشي راه جورناليست واعر. واحد الوقت كان قال لهم انا يعني كانوا تينوطيو لي جوور فرنسا، قال لهم انا جو نو نوتي سي مال بور كي بيس سو سورباسي، باش يظهر احسن من داك الشيء اللي فيه. جات واحد لعبات باري كونتر لو نور، ولعب هو في هذيك لا سيليكسيون باريزيان. Mais Ben Barek a rendu l'équipe de Paris irrésistible, il marque à son tour, et Paris bat le Nord par 6-1. Et là, à l'occasion de ce match, il va mystifier tout le monde, mettre tout le monde dans sa poche, et du coup, on va le rappeler pour le match suivant au Portugal, où il va de nouveau briller, quoi. Mais quand on a un joueur comme Ben Barek, qui a les grosses qualités techniques pour le jeu, pour l'attaque, pour marquer des buts, on ne va pas lui demander de défendre. Il y a 11 joueurs dans l'équipe, il y en a 6, 7 qui peuvent défendre, mais pas Ben Barek. Il peut construire. Quand on a un joueur comme ça, il faut s'en servir. Mais c'est un des meilleurs joueurs du monde, le ballon au pied. Et qu'est-ce qu'on va lui demander d'aller se battre pour récupérer le ballon? Non. Les grands entraîneurs, jamais ils vont demander à Ben Barek de faire des gestes qu'il n'a pas l'habitude de faire, qui garde toute sa technique et tout son physique pour l'attaque, pour l'offensive. قالوا هذا اللي قلتو مات، ها هو باقي حي. سا سي لي جورنو سي لي زيتو اوبليجي باش يرجعوه عيطوا عليه النت من عند الله في موا 11 ضد البرتقيز 4-2 سجل اصابه ودار لهم بيتهوفن ان ريسيتال. Ben Barek brille d'un vif éclat personnel. Passe à Biel, qui renvoie. Les avant-pensées se passent et repassent la balle. Le fameux match où il est rappelé contre le Portugal, il fait une mauvaise mi-temps en suivant les consignes de Gabriel Hano. Et en deuxième mi-temps, sans rien dire, il a fait exactement le contraire. Il a fait du Ben Barek. Et la France qui perdait a gagné 4-2 le match. Et il a été étincelant. Parce qu'il s'est libéré des consignes. Il a dit, je m'en fous, voilà.
Et c'est lui qui avait raison. Et souvent, les grands joueurs, bon, ils ont raison, pas toujours, hein, mais souvent, ils sentent le jeu parfois mieux qu'un entraîneur. L'équipe française en maillot plus clair engage avec le bénéfice d'un vent violent. Les Français dominent sans réaliser et un shoot de Ben Barek ne peut battre le goal portugais Azevedo. Ce qu'il a manqué à l'Arbi Ben Barek, c'est une grande équipe de France autour de lui. Oui. Et là, on aurait pu le laisser jouer comme il voulait. Au centre du terrain, Ben Barek et Agam sont aux prises. Pause surgit, contrôle et repasse Ben Barek qui lance vaste. في المشوار ديالو في 48 راه il a été appelé 4 fois في l'équipe nationale. منهم هذيك ديال البرتقيز اللي ربح ماركا سجل الاصابه ب4-2 دونك 4 ديال des sélections في 48. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la... Ce qui finit mal, c'est l'aventure du Stade français. Voilà. 3 ans d'investissement et d'une équipe bâtie à coups de millions de l'époque pour finalement un résultat qui n'a pas été suffisant. Et donc cette histoire s'est mal terminée et Ben Barek était un des éléments peut-être les plus voyants de cette fin en queue de poisson. Corner tiré par Aston. Ben Barek saute et marque d'une belle tête le seul but de la partie. Stade, 1 but, Racing 0. Stade va faire 2 demi-finales de Coupe de France quand même, en éliminant l'OM au passage d'ailleurs. Et puis il va terminer 2 fois 5e du championnat. Il y a eu un gros problème d'argent, encore une fois, à la fin de la première saison. Donc il monte en première division. Et là, Ben Barek dit bah, maintenant on est en première division et on va revoir mes conditions. جا رمضان عود ليهم هنا قالوا لي اجي تلعب قال لي من لا رمضان ما نقدرش انا حتى ندوز رمضان وجاو وداروا معاه وعود وزادوا فلوس سكيتي ميريتاب باسكو راه على ظهرو راه زادوا هو العربي بن مبارك الله يرحمه الكره كره ولكن الفلوس تما فلوس بلاصتهم. Il y a eu un bras de fer et quand il s'est agi de reprendre le championnat, l'Arbi Ben Barek, il était au Maroc. Il n'était pas là pour jouer et il a raté le premier match parce que l'affaire n'était pas réglée. Elle a fini par l'être, mais je crois qu'elle a laissé des traces. Et que les 2 années suivantes au Stade français de Ben Barek ont été légèrement perturbées par ce qui s'était passé à l'été 1946. Malgré les efforts de Ben Barek, le meilleur joueur sur le terrain, les Parisiens ne parviennent pas à conclure. موراها جاو الصبليون بغاو يشريوه l'Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid había sido campeón como Atlético Aviación en los años 1939-40, Son sus 2 primeros títulos. Y luego mantiene un gran equipo, pero no consigue ganar el campeonato. La directiva, que preside entonces Cesario Galíndez, decide que hay que dar un golpe de efecto. La mejor manera de conseguirlo es fichar al mejor jugador del mundo. الظروف اللي كانت ديال العربي بن مبارك مع المسيرين ديال الصد الفرنسي ما بقاش حتى تما ولا حتى هو تيبان ليه يمكن يقدر عاوتاني يغير الجو ويمشي تما. يعني استغلت الاتليتيكو مدريد هذاك الجو باش يمكن طلب العربي بن مبارك يسيني معاهم.
como Benbarek había jugado un partido amistoso contra el Atlético de Madrid en el mes de mayo del 48, creo que fue, y había sido un triunfo total, espectacular, surgió la idea de poder traerle a él y a algún jugador más del Stade. En unos momentos, el equipo forastero da una gran lección de movilidad en un continuo desplazamiento de sus posiciones, descollando netamente el marroquí Benbarek. Él es el artífice del primer tanto a favor de Francia, que marca con un tiro flojo y lleno de habilidad. Ver al Arbi Benbarek fue tan asombroso que todo el objetivo del Atlético de Madrid fue hacerse grande contratando al Arbi Benbarek. ¿Qué hizo el Atlético de Madrid entonces? Lo primero que hizo fue contratar al entrenador, a Elenio Herrera. Y Elenio, yo creo, fue el que, esa es una opinión personal, es el que convence al Arbi para que venga. عيطلو لاتلتيكو مدريد باش يدربها. أول ما دار شرا الكونترا يلعب معاك وداه لاتلتيكو مدريد. A finales de los años 40 era una novedad que un gran futbolista extranjero viniera a jugar a nuestro país, ¿no? La mayor parte de las plantillas estaban configuradas con jugadores de la tierra, ¿no? Y de alguna manera este tipo de jugador modernizó lo que era no solamente el Atlético de Madrid, sino el fútbol español. El fútbol español era un fútbol entonces, sobre todo, muy físico, basado en la fortaleza física, en el pase largo, y Benbarek cambió completamente esa mentalidad. Era un fútbol mucho más espectacular, de pase corto, mucho más hábil, algo que en España no se conocía. Y eso cambió completamente la mentalidad y el concepto del fútbol que tenían los españoles en aquel momento. Benbarek fue una verdadera revolución del fútbol español en aquellos tiempos. Cambió completamente el sentido del fútbol en España. De fichar por el Atlético se marchó a Marruecos a arreglar sus cosas y creo, o él puso de excusa que es que había enviudado, que se había muerto su mujer, y entonces él tenía 2 niños, los tenía que ver cómo los situaba o los colocaba, y no se presentó en ese verano, cuando empezó los entrenamientos, no se presentó, y además en aquella época que las comunicaciones no eran como hoy. ديال المفيد الور يعني المرض قالوا راه مريضه وكانت يعني تبعتها الوفاه اش الوليد باش يمشي لاسبان جا المغرب. Es verdad que el primer día contra el Español juega horrible Benbarek. No olvidemos que llevaba un mes sin entrenar, comiendo muy mal, yendo de Francia a Marruecos, ocupándose de todos los trámites de algo tan terrible como es la defunción, la muerte de su esposa. Este partido fue el segundo de la Liga. Lo que pasa es que luego el Atlético jugó aquí un partido contra el Oviedo que le ganó 6-0 y eso fue el espectáculo mayor ya. Se registraron otros varios avances atléticos y diversas jugadas preciosistas de Benbarek, al que fue anulado un tanto. Y el partido termina con la victoria del Atlético madrileño por 2-1.
Replegado el Madrid, el Atlético se lanza a fondo. Y a los 18 minutos, Benbarek pone el balón a los pies de Basabe, que centra largo y alto rematando Vidal de cabeza el tanto del empate. A continuación, Escudero, aventajando en velocidad a Soto y después de burlar la salida de Adauto, logró el segundo gol para su equipo. Se registraron otros varios avances atléticos y diversas jugadas preciosistas de Benbarek, al que fue anulado un tanto. Era un jugador que el público en toda España se mataba por sacar entrada para ir a verle el domingo, ¿no? Porque a cada ciudad que visitaban llenaban el campo solo por ir a ver jugar a Benbarek. ذاك الوقت tous les matchs كنا كنلعبوها 5h 5h30 de l'après-midi. Alors, comme il n'y avait pas la télé dans ce moment-là, كانوا moins de 20-25 000 personnes au moins depuis midi, hein, جالسين derrière le terrain, ça veut dire au côté des vestiaires, بس يشوفوا النغريتو que se vista de futbolista. بس زعما باش تشوفوه غادي يبدل عليه وغادي يلعب الماتش. Yo me acuerdo en el año 49, sobre todo cuando ya empezó a ser importante, en todos los campos cuando iba a jugar Benbarek ponían una tribuna suplementaria. Aumentaban porque la gente iba al campo a ver nada más que a Benbarek. Él en los partidos grandes, como cuando iba al Bernabéu. Cuando iba al Bernabéu, Benbarek se salía, porque le parecía, que entonces se llamaba Chamartín, no era el Bernabéu. Él le gustaba la gente que había en aquella época, que todavía no se había terminado de hacer la subida del anfiteatro tercero, pero en aquella época que podían caber ya en Chamartín 70, 80.000 personas, para él el poderse exhibir y demostrar toda la calidad que él tenía, yo creo que le motivaba mucho y hacía unos partidos magníficos. Real Madrid tuvo una racha muy mala en los años 40, en los años posteriores a la Guerra Civil. Creo que estuvo 18 años sin ganar la Liga y en ese periodo de tiempo el Atlético de Madrid llegó a superarle. De hecho, en la época esta que estamos hablando, con la llegada de Benbarek al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid le supera en 2 ligas, el Atlético tiene 4 ligas y el Real Madrid 2, y esta situación cambiaría con la llegada de Di Stéfano al Real Madrid. 75.000 espectadores se congregan en el campo de Chamartín para presenciar el partido de fútbol entre los tenaces contrincantes, el Real Madrid y el Atlético madrileño. El símbolo de las victorias del Atlético de Madrid frente al Real Madrid está en el 3-6, que es el resultado récord en la historia de los derbis. Nunca nadie ha marcado tantos goles al contrario, y mucho menos en campo contrario, como hizo el Atlético de Madrid aquella tarde en Chamartín. Ese partido fue curioso, porque fíjate, ese partido fue en noviembre del año 50. Y en el mes de mayo habían jugado un partido de Copa, de la Copa de España, el Real Madrid contra el Atlético, y era un partido que no pudo jugar Benbarek porque estaba lesionado. Y aquello fue, cuando no jugaba Benbarek, el Atlético se hundía. Y el Real Madrid le ganó al Atlético 6-3. Y ese mismo año, en noviembre, jugaron también en el campo del Madrid, en San Martín, el Atlético del Madrid, el partido de Liga, y el Atlético le devolvió el mismo resultado al Real Madrid en casa, 6-3 también. Especialmente recordada es la escena en la que Larbi, después de hacer su sombrero característico y meter gol,
Se va a bailar una samba a la portería del Fondo Norte, moviendo el cuerpo, bailando. Y aquello le molestó mucho al presidente del Madrid, a Bernabéu. Y intentó una polémica diciendo que Ben Barek se estaba riendo de la hinchada del Madrid y todo eso. Claro, le había molestado porque además era el sexto gol. Era el sexto gol. Primera temporada de Elenio Herrera, Larbi, Ben Barek, Carson, Marcel Domingo. A mitad de temporada, después de la primera vuelta, estaba más cerca del descenso que de ganar el campeonato. Elenio Herrera, ya le he dicho que era un tipo muy peculiar, era un psicólogo. Él sabía que tenía un gran equipo, pero que hasta Navidad no había funcionado bien. Justo en ese momento, en la mitad, Elenio Herrera hizo unas declaraciones, como Mourinho, diciendo: no tengo ninguna duda, ganaremos esta liga. Pero a partir de entonces, en el partido que le ganaron al Real Madrid por 5-1, el Madrid iba primero y el Atlético iba segundo, y el Atlético le metió al Madrid 5-1. Le pegó un baño terrible, yo lo vi ese partido. Y a partir de ahí ya, Elenio Herrera dijo ese día que en ese momento empezaba el sprint final. Mira, ese partido era el último partido de Liga. Y el Atlético, empatando, era campeón. El Valencia además tenía un grandísimo equipo, porque había jugadores de altísimo nivel, como Puchades, Epi, Goa. Entonces el Atlético de Madrid se pone ganando 4-1. Y dice: ya está hecho. El portero era Pérez Durán, ese día no había podido jugar Marcel Domingo. Y el portero, no sabemos por qué, se puso nerviosísimo y empezó a recibir goles. 4-2, 4-3, con el empate le bastaba al Atleti. Pero con la derrota perdía el campeonato. 4-4. Y acabaron empatados a 4 milagrosamente. Y fueron campeones por un empate, pero fue terrible. Aquel cuarto de hora final es horrible, de los momentos de mayor sufrimiento que yo he tenido viendo al Atlético de Madrid, vamos. درنا شي جوج الشامبيون ديال 50 كنا غادي نديو 49 50 51 52 53 وتزاقلنا مع الاولى تزاقلنا مع شي نقط ودينا 49 50 50 51 و 52 تزاقلنا بجوج نقاط كنا غادي ودينا شي تقريبا شي 30 كوب. El Atleti tenía que ir a jugar el último partido a Sevilla y tenía que empatar o ganar, por supuesto, para ser campeón, porque si ganaba el Sevilla era campeón. Y Ben Barek, que había marcado el empate en el primer tiempo, en el último minuto del primer tiempo. Ben Barek, que es un disparo, si no recuerdo mal, de Struch, que despeja al portero y Ben Barek remata llegando al borde del área pequeña, ¿no? De hecho, se dio ese resultado, 1-1. Pero al Sevilla se le anula un gol porque el balón había salido muy fuera del campo. Ese gol era el campeonato para el Sevilla y el árbitro lo anuló. Y fue campeón del Atlético por ese empate. Aquello
despertó mucha polémica. Todavía, hoy en Sevilla se habla de ese gol. Bueno, pues eso ya motivó pues toda una serie de cosas antideportivas, ¿no? De agresiones, de insultos. Cuando los jugadores del Atlético de Madrid estaban subiéndose al autocar para venir a Madrid, hubo un hincha, un aficionado del Sevilla que le pegó con una botella a un jugador del Atlético de Madrid que se llamaba Struch y le abrió la cabeza. Y salió corriendo. Y Ben Barek se bajó del autobús corriendo, lo cogió y se lo entregó a la policía. En la temporada 51-52, que iba a ganar el tercer título seguido, jugó el mejor fútbol de todos los años. La delantera de la que él formaba parte era Juncosa, Pérez Payá, Carson y Escudero. Y con el 8, supuestamente, Larbi Ben Barek. A esa delantera la llamaron la delantera de cristal, porque refulgía, tenía como brillo. Y tuvo un partido extraño que fue en Tetuán, cuando pierden 4-1 con el Atlético de Tetuán, que fue el año que jugó el Atlético de Tetuán en Primera División. ما لعبش تيتون كان اللي تبلسي ولا ما لعبش ذاك الماتش وتيتون غلبناهم ب4-1 لاتليتيكو مدريد بالحق ملي مشينا نلعبوا في مدريد خسرنا ب6-2 6-2 وي العربي ماركي لا ماركي 3 بيت كوا. A partir de enero del 52 tuvo muchos lesionados. Y luego ya era un equipo, ¿cómo te diría yo? Ya era un equipo ya de gente ya mayor. Era un equipo que no estaba renovado. Y el Atlético de Madrid había cambiado la presidencia y no era una presidencia tan sólida como la anterior. Estaba como máximo responsable del club el Duque de la Florida, el Marqués de la Florida, el que os he hablado antes, y el Marqués de la Florida no tenía esa visión que tenía Cesario Galíndez de cómo gobernar al Atlético de Madrid. Herrera va être éliminé à Madrid et remplacé par Benito Díaz. Et le contact entre Larbi et Benito Díaz ne s'est jamais fait, ça passait pas, ils s'entendaient pas trop, l'autre a commencé à le mettre sur la touche. جا ولد راجل في مارسيل تغطي مشى عند باه جا شاف العربي من باك مشى عند باه قالوا جيب العربي من باك قالوا كيف غادي نجيبه راجل عنده 42 عام قال لي اودي لا انا شاهدت العربي من برا شاهدته في مقابلات واخا عنده 40 عام راه عنده رجلين ديال 20 عام اللي كونفيرما ليه الدري قال لي اودي نتوكلوا على الله نجيبوه يديروا معاه ان كونترا بور سيزون على الاقل باش يشوفوا شنو كاين. Le choix de recruter Ben Barek est venu du fait que justement l'Olympique de Marseille avait une équipe assez faible et pourtant avait deux très grands joueurs suédois, Gunnar Andersson et Gunnar Johansson. Mais il y avait un entourage, il y avait quelques autres grands joueurs comme Roger Scotti ou Georges Dard. Mais l'équipe elle-même, c'était pas une grande équipe. Je crois qu'il avait laissé une empreinte, une vraie empreinte à Marseille. Parce qu'il y a fait une saison de feu en 38-39. Et 15 ans après,
le même président, parce que c'est le même président qui était revenu aux affaires, s'est dit il va nous faire quelques piges, il va nous faire... voilà. C'est aussi une période qui correspond à l'introduction du remplaçant. Avant, on n'avait pas le droit de remplacer un joueur, et puis ça, il en était de plus en plus question. Et voilà. Donc, on peut imaginer avoir un Ben Barek sur une moitié de match, ou sur une fin de match, ou sur un début de match, et ça permet sans doute de se dire on peut prendre un joueur de 39 ans. L'Atlético de Madrid a accepté le transfert, donc c'était en décembre 1953. Donc il est arrivé à Marseille en décembre, et il a commencé à jouer, il a été qualifié que pour le premier match le 27 décembre, il n'a pas été qualifié, et il a commencé à jouer en janvier 1954. عندنا الظروف يعني باش نشاهدوا في هذاك السنه لا الفريق شويه يعني خرج من ديك القوقعه اللي كان فيها اللي كان تحت سميتو في الترتيب وسمحت ليه الظروف ولا حتى في فيناليست ديال لا كوب دو فرانس. في لا فينال نقدروا نقولوا كانوا 4 ماروكان لاعبين في لا فينال، جوج من هاد الجهه مزيان نقول لك سميتهم. مع لوام كان الحاج ربيع بن مبارك، وكان سالم بن الميلودي اللي تيقولوا ليه دندون، راه كان في الواك في واحد الوقت. ومن الجهه الاخرى كان عبد الرحمن بن محجوب، وكانت هذاك راه مغربي راه لعبتها مع ليكيب ناسيونال هو جيستو فونتين. Quand il est revenu à Marseille, il avait 40 ans. Hein. Et pour qu'un joueur à 40 ans joue encore en faisant des exploits et en marquant des buts, c'est rare. Hein. Il y a bagarre générale entre les dirigeants. Les dirigeants savaient pourquoi ils se battaient. Le président des pros, le président de l'équipe et le président du club. Ils voulaient tous les deux être... Il n'y avait qu'une place à côté du président de la République. Le président du club, c'était moi. Non, l'autre, c'était moi. Et ils se sont attrapés. Et à un moment donné, tout le monde a dit c'est à 3 heures le match, vite, il faut partir. Et ils s'en vont. Ça paraît incroyable aujourd'hui de raconter ça, mais ils n'ont pas de motard. Donc il y a une foule terrible autour de Colombes, et ils n'ont pas non plus de laisser-passer sur la vitre du car. Et il y a des barrages. Les barrages, ils ont arrêté à 7-8 km, 10 km. Ils ont arrêté l'OM, ils ne pouvaient pas passer. Il y a le président de la République qui va passer. Vous avez un laissez-passer, ils cherchent le laissez-passer. Ils sont allés le chercher. Mais ils ont perdu 3 quarts d'heure, 1 heure. Résultat, ils sont arrivés 20 minutes avant le coup d'envoi. Ils n'ont pas eu le temps de s'échauffer, juste de s'habiller avec le cérémonial, le président de la République, etc. C'est l'Olympique de Marseille en blanc qui donne le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France, l'opposant à Nice. L'entraîneur de Nice, donc, qui voit ça, qui voit qu'ils ne sont pas du tout prêts, demande à son équipe de démarrer le match sur les chapeaux de roue. Et donc c'est ce que Nice fait. Nice marque 2 buts en début de match. À la 6e minute, descente de Cuissard, qui sert Fontaine. Centre, tête de Nuremberg, but. Nice 1, Marseille 0. Cuissard qui m'a lancé sur l'aile. Et sur l'aile, j'ai fait un centre... Parce que quand vous centrez, vous ne pouvez pas dire que j'ai visé la tête d'un tel ou le pied d'un autre. Hein. C'est suerte. Et donc, j'ai centré et Nuremberg, en plongeant de la tête, il a marqué un but magnifique. Et ça nous a mis en confiance. Et eux, ça leur a mis un coup au moral, je pense. Hein. Johansson lance Paluche. Shoot. Poitevin reprend. Mais Ben Barek intercepte. Shoot à son tour et Erabedian reprend d'extrême justesse. C'était Marseille, le favori. Anderson, Johansson, Ben Barek, quand même. Scotty, il y a quand même du beau monde. Hein. Grosse équipe. À la 53e minute, sur un faible dégagement niçois, Salem à la balle. Il passe à Paluche qui lance encore une fois Anderson. Shoot et but. 2-1.
L'espoir renaît au camp marseillais, les drapeaux blancs ressortent. Puis après, ils sont revenus, mais ils ont manqué, en fin de match, ils ont manqué des buts. Anderson, l'arbitre, à un moment donné, une balle qui roule, Scotty, une balle qui va à côté. Ça ne voulait pas rentrer. Marseille va-t-il égaliser? Scotty lance Ben Barek, qui est fauché presque irrégulièrement, et le ballon sort. Notre gardien a fait aussi du bon boulot et sur la fin, on n'a fait que défendre. L'égalisation paraît inévitable, mais un retourné acrobatique de Gonzalez sauve la situation. Une tête de Carniglia en fait autant in extremis. Les Niçois sont sauvés. L'Olympique de Marseille aurait pu très bien l'emporter. Bon, il y a une action litigieuse où un ballon, on ne sait pas s'il est rentré ou pas rentré, qui a été sorti par un Niçois sur sa ligne de but par un ciseau retourné. Il y a eu un dégagement de Gonzalez sur la barre transversale. Elle n'était pas rentrée, hein, mais enfin, tout le monde pensait qu'il avait sorti le ballon de la cage, alors que il l'a pris comme ça avec un effet qui a tapé la barre et le ballon est revenu en jeu. في الجيري في 54 il y a eu un tremblement de terre زلزال ديال باطنه وماتوا الناس بزاف وبغاو زعما هذوك لي مارتير داشي يديروا ان ماتش غادي يجمعوا به فلوس هذاك اسمه ليكيب دو فرانس ضد une sélection de l'Afrique du Nord. وصلت هنا 54 شهر اوت في 54 والزلزله وقيله في شهر ولا شهرين من بعد ضربت الزلزله وعملوا فريق مغربه. كانوا ثلاثه المغاربه العربي بن مبارك والعربي بن مبارك علاش تنعاود حيت هو اللي دخل كابيتان ديكيب في هذا الماتش. عبد الرحمن بن المحجوب le prince du stade, aussi Abdelrazak Ouerga. Les Algériens, le reste, un Tunisien. Le reste, ça c'est pas n'importe quel reste. Le Gourra Boubkar, هادو كلهم لعبوا في l'équipe nationale de la France. Zitouni, Zitouni c'est le demi-centre ما كاين العريبي وكاين المعلم الكبير ديالهم بن طيفور. Je crois que c'était au Red Star, là. Tout à l'heure je vous en ai parlé. Je crois que j'ai donné le coup d'envoi. Parce que j'étais le Marocain, j'avais été international marocain, donc j'ai donné le coup d'envoi comme ancien Marocain et international français. Un match sur lequel il était probablement très motivé, parce que Ben Barek est resté marocain toute sa vie, même s'il a chanté la Marseillaise à Naples pour sa première sélection. C'est quelque chose qui était très fort chez lui et que ce match-là, il avait pour lui un enjeu important, peut-être aussi une petite revanche sur l'équipe de France. تفاجئوا بهذاك السن والسيد باقي في هذاك المستوى السيليكسيونير ولا معيط عليه باش يلعب في ليكيب دو فرنسا à l'âge de 40 ans. On est là en octobre, je crois, 54. La France va défier à Hanovre le champion du monde sortant, quelques mois avant en Suisse, la grande équipe d'Allemagne, de Fritz Walter, et on décide, alors qu'on risque de prendre une raclée, on décide quand même de sélectionner un joueur de 40 ans pour lui rendre un hommage fort. Il était très spectaculaire. C'est vrai que
C'est sa manière de jouer, sa prise de balle, que ce soit surtout beaucoup en l'air. Moi, je me souviens il était aussi bon en l'air qu'à terre, on dirait. Bien sûr, il fallait aussi jouer par terre, mais il était bon de la tête, il était bon partout. Puis en plus, c'est un joueur à un comportement que j'aimais beaucoup, parce qu'il avait un respect pour les joueurs avec lesquels il jouait, mais contre qui il jouait. 85 000 personnes assistent à Hanovre au coup d'envoi du grand match tant attendu et si redouté Allemagne-France. Moi, le souvenir que j'ai, c'est son départ. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué longtemps, mais je sais que bon, il était blessé et il ne pouvait pas continuer. Et donc il est sorti à la 27e minute. Bon, il a dit sur le moment, sur un retourné défensif, je crois, il s'est fait mal il a senti un petit point de contracture dans la cuisse gauche. Et puis que finalement, il a demandé à sortir. Pour moi, Ben Barek, c'est le premier grand joueur français. Et dans les 4 meilleurs de tous les temps, il y est. Ben Barek, Coppa, Platini, Zidane. صار المشوار ديالو سنه من فرنسا كان بغى يدخل المغرب جاتو اون بروبوزيسيون بالعباس ديال الجزائر. كان واحد السيد كانت عنده معرفه قديمه مع واحد الدكتور حساني كان اون فرونس ديجا، وهذاك الدكتور هو البريزيدون ديال لو سامبياد بالعباس. قال لي يا ودي خليك واخا تجي دوز معنا اون سيزون اجي غاد سوبرفيزي وتا سميتو تيطلبوا تيلح عليه، ولو ان الوليد كان عنده بروغرام باش يدخل البلاد. درب بالعباس ويستغرب كيفاه لاعبين ما يطبقوش واش يقول لهم. يا اخي قلنا له سي العربي انت كنت في المستوى عالي وهذو مساكن يلعبوا، يعني كان يستغرب كيفاه ما يفهموش الكلام اللي كان يقولوا وبالنسبه ليه سهل، ولكن اللاعبين اللي كان عندنا كانوا مساكن الله غالب. كانوا جوج فراقي في بالعباس، كانت بحال الا بغيت تقول مقارنه بحال واك ياسام. ديك الساعه كان اسام بياد بالعباس مع السي بي ا لو سبورتيف كلوب دو بالعباس، هادوك معمرين كوم اجانب، وهادوك يونيون سبورتيف مسلمان دو بالعباس. كانوا فيها تبارك الله شي دراري من ضمن لي جوور. كان يلاه بدا داك الحارس المرمى الداي. كنت دازت مرحلة صعيبة نهار فاين هزو محمد الخامس، سقطوا عدد ديال الزعماء والسيدين وغيرهم. نهار فاين استقل المغرب طلب المكتب المديري من محمد الخامس يكون مولاي الحسن رئيس شرفي على المجلس الإداري، ومولاي عبد الله رحمه الله رئيس شرفي على فرع كرة القدم. مولاي عبد الله رحمه الله
أخذنا عيطري القصر ديالو داكلان قال لي بلعب الكيم تعيط ولد المعلم قال لي غادي نفاجئك. قلت له الله يجعلها خير. واحد الساعة خرج وجايب العبيب من باك. عيط عليه المرحوم الأمير مولاي عبد الله قال لي راه خصك تدخل تعاون معنا في الفرقة حيت كان هو رئيس الشرفي ديال الفتح. تجي جا اونترينور جوور. À Rabat, au stade Moina, en présence de nombreux admirateurs, le footballeur Ben Barek, la perle noire du Maroc, entraîne les joueurs de l'équipe du FUS. هذه لا بروميير سيزون الاستقلال 56 57 الراجل راه عنده 40 عام وملي سالت لا سيزون راه يتي كلاسي دوزيام ميور بيتور ب 17 اصابه مورا كريمو ب 21 دي كوكب. ومن بعد كتاب يعني تكلف بالمدارس كرة القدم في الرباط وخدا مع ناس اللي تقريبا تيعاونوا تيساعدوه من جملتهم عبد ربيه. ديك الساعه اون باراليل تيتريني بالفتح ولكني منضم للشباب والرياضه كمونيتور. أول فريق وطني خدا هو. شكون اللي كان معاه؟ اللي معاونو كان معاكم سيليكسيونور قاسم قاسمي وشارجي دو ماتيريال العربي الزاولي الله يرحمهم ديال الطاس. هادو هما اللي مشاو لو تريو اللي مشى مع الفريق الوطني. ولكن نظرا له هو داك النيه ديالته وديك الصرامه ديالته وداك الانضباط تتصعب ديك الساعه الدراري باقي شويه ما محترمينش الوقت، ما محترمينش لي زونطرينمون، والوليد الله يرحمه كان شويه صعيب هذه القضيه. مع الفريق الوطني لعب 10 ديال المباراه مقابلات مع الفريق، ربح 5 خسر 2 ودار التعادل 3. لعبت مع الفتح عامين. عاوتاني مع استاد ماروك عام مع الجيش. مع الجيش ثاني مدرب. اي نعم. ديك الساعه باقي جينيرال، ديك الساعه جون غارديان دبيوت جنرال حسني بسليمان. والدراري ديك الساعه الاغلبيه ديال الجيش يلاه جاو من بالرشيد، كمختطيف كزنايا كقاسم كصلاح الترقالي. سيتي لا باز، هو اللي كان القاعده، يعني كان هو سميتو حتى عملهم سير دو بون راي. من بعد جيت لهنايا الدار البيضاء. الدار البيضاء جيت للوداد. جينا لا سميتها لا ليطوال النجم على كل حال كسناك بعد حال كسناك. ما لعبتش مع النجم. لا ما فيها ما بغيتش هذاك العقبه. الانسان خصو يحترم راسو. فهادشي كاع في هذوك التجربات اللي دوز نقولوا اسمه الفراقي الجيش رازاجمو، اللي التجربه سقات ليه هي مع السطات. مشى دربهم في عام واحد، خد معاهم البطوله في 71. الساعه كانت المجموعه ديالنا تبارك الله، كاين اللي رحمهم الله، منهم السلماني، منهم قباري، منهم المعطي، منهم الغيادي، منهم احمد، منهم يعني بالفول، يعني واحد المجموعه اللي ما يمكنش يتجمعها، وتجمعت في هذاك العام. شفا الغالي ديالو مع نهضه السطات لقى يعني جا الصراحه الدراري كانوا في المستوى، عطاهم هو من عنده وردوا ليه حتى هما داك الشيء باش جازوه، داو مع ديك البطوله داك الشيء اللي تيقلب عليه هو مسكين، جاوبها ليه الله معاهم. و 1971 البطولات ديناها مقابله قبل لا فان سيزون، لان جينا لعبنا مع المحمديه هنا، هاد البلاصه هادي الكاينه هنا في الملعب هذا، وربحنا المحمديه بواحد، لان الا درنا ماتشين هنا في بلادنا ولا خسرنا الجيش
عندها ماتش غادا تلعبوا للداخل غادا تربح غادي نصدقوا الشامبيونه مشات لينا لان حنا الاولين والجيش هي الثانيه. فلهذا كانت لا ديسيزيون هنا المحمديه هنا ربحناهم ب1-0. J'ai une femme que, comme je vous ai déjà dit, elle est parisienne. Et c'est une charmante parisienne d'ailleurs, que j'ai 4 enfants avec. J'en ai, n'est-ce pas, 3 gosses et une fille, qui sont admirables, qui sont bien. Puis alors, Anna chez nous, dans une, savez-vous la famille comment c'est? Moi j'ai une vie, d'individu d'une vie, et ma femme est l'ancienne. On a partagé, n'est-ce pas, moitié arabe et moitié européen, vous voyez. اللي توفات ليه المرأة يعني وكان تتربطوا بها يعني مع المرأة ديالته في شي شكل كانت عزيزة عليه بزاف. تعرف الانسان امراه خلات بلادها، خلات الدين ديالها، خلات العائله ديالها وتبعته حتى لهنا ودخلت الدين الاسلامي. يعني كان تريزاتاشي ليها بزاف. النهار ملي فقدها يعني خلات ليه واحد الفراغ ما قدر يملؤ حتى شي واحد. قالت لي فلان، قلت لها نعم، قالت لها رانا غير نموت. انا قلت لها مسكينه، قالت لها غير نموت وتزوج. قلت لها لا ما عليك، قلت لها انت رخيصه عندي، خليتي دينك، خليتي بلادك، خليتي عائلتك وجيتي معنا ياك حل، ما ننساش الخير ديالك. قلت لها سي با بوسيبل، في كيلك شوز كي مابارتي انا. مع هذيك الاواخر ملي ولا شويه فيه شويه عصبي داك الشيء ولا شويه منعزل، فنقولوا خليه على خاطره. الوفاة ديال الوالد جات يعني حنا كنا تنتردوا عليه كسائر ولاد تردوا على الوالد ديالهم. كان تيعيش بوحدو وكان هو انسان بلا ما تيبغيش تدخل ليه في المسائل ديالو، تيبغي يعني ينفرد بشغلو، ما تيبغيش شي واحد يفرض عليه شي حاجه، تنخليو حنا على خاطرو. يعني ملي شكيت عيط للاخوان ديالنا، كنت ديك الساعه انا باقي تنعمل في المكتب ديال الكهرباء، عيط للاخوان ديالنا قلت لهم الله يجازيكم بخير غادي طلوا لي على مني بان لي الشرجم. مني بقينا هذاك الليله ديال 3 حتى لشي 11 الليل تيبان لي الضو ضعيف في الدار ديال في بيت النعاس. يعني اثار الشكوك ديالي هذاك القضيه ديال الضو. لا غدا ليه اتخذت هذاك القرار باش نعيط للاخوان. فعلا طلعوا الدراري، واحد السيد كان معايا الله يرحمه تا هو في دار البقاء، قال لي يا ودي راه الوالد ملقي على سميتو تيبان لي شي فوطه فوق الجبهه ديالو. انا بسرعه عيط الاخ ديالي، علمت لي بومبي جاو فرعوا الباب، دخلنا لقينا الوالد يعني توفى. ملي ديناه للسونتر ميديكو سوسيال قال لك اودي الروح ديالته راه خرجت مع 4 الصباح ديال النهار. اذا كان هو تيموت ديك الساعه، حنا تنتردوا عليه في هذيك 3 ايام. هو مسكين كان عنده واحد لابلي ما سوانا شيء، طلع ليه ميكروب، طلع ملي وصل الميكروب للقدام ولا ما انت. تعرف بان فين مدفون؟ هو مدفون في مقبره الشهداء. والغريب في الامر يمكن تمشي صورها لانها جميله جدا، هو ان كاين واحد المساحه ديال المثقفين، السي محمد اركون، دري الشريبي، مصطفى القرشاوي، محمد عبد الجابري، هادو كلهم مدفونين في الشهداء في واحد المحل غير ديال المثقفين جامعينهم، ديال الناس اللي عبد العزيز بلال حتى هو القبر ديالو، وكلهم هاد الناس مجموعين في واحد المساحه. والفوق شكون اللي مدرب؟ العربي مبارك. غريب جدا. انا هذه جاتني التاريخ دابا الانسان اي واحد يزور هذه ديال الزياره، علاش لا؟ الناس يمشيو يطرحوا على هؤلاء الشهداء الذين اعطوا الكثير للثقافه والابداع والكتابه في المغرب، ولكن كتلقى هما كلهم مجتمعين والمدرب ديالهم القبر ديالو فوق كل شيء هو العربي مبارك. انا هذه القضيه غريبه اثارت انتباهي، وعلى الاقل كاين هذا الاعتراف، الا ما كانش في الدنيا راه في الاخره.
أحسن لاعب كرة قدم في العالم. C'est un des plus grands joueurs de l'histoire du football. خصوصا الناس اللي شافوه يلعب. Phénomène. Et ce qu'il y a de formidable avec lui, c'est qu'il a inventé des feintes. Yo le he visto hacer cosas a Ben Barek, bueno, que ni Zidane ni ninguno de estos últimos que han salido, magníficos futbolistas por supuesto, pues han llegado a poder hacer. Hay una élite de jugadores entre los cuales está Ben Barek, eso sin duda, vamos. De los mejores del fútbol de toda la historia. Dès qu'on fait un palmarès, c'est que des joueurs d'après 1960. Même Alfredo Di Stefano, il n'y est pas dedans. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs. Ben Barek, Di Stefano, Leonidas, Mathias Sindelar, tous ces génies du foot, ils ont joué avant la télévision. Si on avait pu lui donner un ballon d'or, ça n'existait pas à l'époque, je lui ai donné le ballon d'or. Il avait une attitude de droiture fantastique, mais quel joueur! الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية والاتحاد المغربي للاعبين المحترفين ينظمون ليلة النجوم